खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब सलामत रहें, खुदावंद में मसरूर रहें, खुश रहें, वो खुशी जो खुदावंद यीशु सिर्फ दे सकता है। आज मैं अपने उन तमाम नाजरीन से बात करना चाहती हूँ जो किसी भी तरह से दुख में हैं, सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन है, परेशानी है, और वो किसी भी तरह की हो सकती है। वो फाइनेंशियल हो सकती है, वो फिज़िकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डिज़ीज़ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप में डिज़ास्टर हो सकता है, माशरती प्रॉब्लम हो सकते हैं, वीज़ाज़ के इशू हो सकते हैं। आज मुख्तलिफ़ तरह के डिप्रेशंस प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़ास तौर पे मसीहों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इस हद तक डिस्टर्ब कर रहे हैं कि उसने उनकी जो रियल खुशी है उसको स्नैच कर लिया है। सब कुछ होते हुए भी आज इंसान, स्पेशली मसीही जो हैं, वो उदास नज़र आते हैं, वो अंदर से खुश नज़र नहीं आते। मैं इस पे आपको एक कहानी सुनाऊंगी। 2 पेशेंट थे, एक रूम में दोनों एडमिट थे। एक की जो बेड था वो विंडो के साथ था, और दूसरे जो पेशेंट था उसका दीवार के साथ था, उसके साथ कोई विंडो नहीं लगती थी। और जो विंडो के साथ पेशेंट था वो विंडो से बाहर देखता था और हमेशा बहुत खुश होता था, और वो अपने दूसरे साथी को बताता था कि बाहर बहुत खूबसूरत सीन है, इतना खूबसूरत कि बाहर एक लेक है, उस पर डक्स मूव कर रही हैं, बच्चे स्विंग्स पे खेल रहे हैं, और बर्ड्स उड़ रहे हैं, क्लाउड्स, रेनबो, व्हाटएवर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो डिस्क्राइब करता था। और जो दूसरी तरफ पेशेंट था जो कि वॉल के साथ लेटता था, वो उससे टू सम एक्सटेंट जेलस करता था कि काश मैं इस बेड पर आ जाऊं और मैं उस खुशी को एंजॉय कर सकूं, क्योंकि मैं सारा दिन ये छत और दीवार देखता हूं और बोर होता हूं, मेरी ज़िंदगी में कोई रौनक खुशी नहीं, उदास रहता था, नेगेटिव रहता था। जबकि विंडो के साथ जो था वो खुश रहता था, और वो दीवार के साथ वाला ये समझता था कि ये विंडो की वजह से, क्योंकि ये बाहर देख सकता है, इसलिए ये बहुत खुश रहता है। एक दिन क्या हुआ कि जब सुबह उठे तो उसने देखा कि साथ वाला बेड खाली है। उसने नर्स से पोलाइटली पूछा कि सिस्टर, जो मेरा साथी पेशेंट था वो कहाँ गया? उसने कहा कि उसकी रात को डेथ हो गई थी और इसलिए ये बेड खाली है। उसने कहा कि आप एक फेवर मेरे साथ करें कि ये विंडो के साथ वाला बेड मुझे दे दें। उसने कहा नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर में वार्ड बॉयज़ आए और उन्होंने विंडो वाली जो थी बेड था वहाँ पर उसे शिफ्ट कर दिया। अब वो बड़ा खुश था कि अब मेरी ज़िंदगी में भी रौनक आ रही है। उसने जैसे ही विंडो खोल के बाहर देखा, और क्या देखता है कि बाहर एक सफ़ेद दीवार थी, और वो हैरान हो गया कि जो मेरा साथी था वो तो मुझे बहुत कुछ बताता था बाहर का, यहाँ पर तो सामने दीवार है। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुशी जो है वो चीज़ों पे बेस नहीं करती। खुशी जो है इंसानों पे बेस नहीं करती, हालात पे बेस नहीं करती। और मेरे तमाम वो दोस्त, मेरे बहन भाई प्यारे जो हैं, जो कि सफ़र कर रहे हैं, जो इस वक्त अजीब सी पेन फेस कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि हम इस पेन से कैसे निकलें, उन्हें मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर मेरा वीज़ा लग जाए, अगर मेरी शादी हो जाए, अगर मैं ये डिग्री हासिल कर लूँ, अगर ये शख्स मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, अगर मैं हील हो जाऊँ, अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं, तो मेरी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये इतना बड़ा शैतान का झूठ है जो कि वो हमारे कानों में फूंकता है और वो हमें खुद डिप्रेस रखता है। ये उसका एक जलता हुआ तीर है। खुशी कभी भी चीज़ों पे, हालात पे, लोगों पे बेस नहीं करती। खुशी हमारे अंदर से निकलती है और वो खुदा के कलाम और खुदावंद में निकलती है। पौलुस रसूल क्या कहता है, कलाम हमें क्या कहता है? जबकि पौलुस और सैलास जेल में थे, बेड़ियों में बंधे हुए थे, और जेल में होना कोई खुशी की बात नहीं, और उन्हें मुनादी करते हुए, खुदा का नाम लेते हुए मार पीट कर जेल में डाला जाता था, और बारहा ऐसा ही किया जाता था। और उसने जेल में बैठ के ये जो खतूत लिखे, और उसने क्या लिखा? खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुदावंद में खुश रहो। क्या चीज़ है फिर वो उसने ऐसा, वरना वो ऐसा लिखता कि मैं जेल से बाहर निकलूँगा तो फिर खुशी होगी। वो तो कैद में कह रहा है खुश रहो।
یعنی کہ اس نے جتنے بھی منادی کی، جتنی بھی بات کی، اس کو اپنی ذات پر ایکسپیرینس کیا۔ میں صرف آپ کو وہ بات بولوں جو کہ میں خود ایکسپیرینس نہیں کر سکتی یا خود ایکسپیرینس نہیں کرتی تو میں جھوٹی ٹھہرتی ہوں۔ اور میں نے بھی یہ زندگی میں روز بروز سیکھنا ہے اور سیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے، جو ہمیں کسی کی وجہ سے ہمیں دکھ ملتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ لوگ یا وہ حالات وہ چیزیں ہیں، وہ ہمارے اندر کے ڈیسیژنز ہیں۔ ہم خداوند میں سٹے کر رہے ہیں یا نہیں۔ خوشی، محبت یہ ہمارے اندر سے نکلتی ہے، یہ ہمارے اپنے ڈیسیژنز ہیں۔ آج میں ان تمام بہنوں سے، بھائیوں سے مخاطب ہوں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی طرح کی، کسی بھی ڈپریشن سے، کسی بھی طرح کے لیکنگ سے گزر رہے ہیں اور کسی ایسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے گا تو میری زندگی میں خوشی آئے گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کا وہ انتظار مزید لمبا ہوگا، لیکن جس لمحے آپ انہی حالات میں خداوند کے آگے جھک جائیں گے، خداوند میں مسرور ہو جائیں گے اور خداوند پر ریلائی کریں گے، اس پہ ٹرسٹ کریں گے اور اپنے اس دکھ کو، اپنی اس پرابلم کو خداوند میں دے دیں گے، تو وہ آپ کے اندر ایسی خوشی دے گا جو کہ دنیا اور یہ حالات اور یہ چیزیں نہیں دے سکتی۔ میں آپ کو 3 پوائنٹس بتاؤں گی آپ کس طرح سے زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں، اور یہ ببلیکل پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے آپ زندگی میں اپنے حالات میں، جس حالات میں بھی آپ گزر رہے ہیں، آپ اس میں پازیٹیو دیکھنا شروع کریں۔ آپ کو اگر کسی شخص کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، کسی حالات کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، آپ اس میں پازیٹیو دیکھیں کہ خدا نے اس میں کچھ پازیٹیو بھی رکھا ہے، اس شخصیت میں، ان حالات میں، ان چیزوں میں کچھ پازیٹیو رکھا ہے، اس کو تلاش کریں، پازیٹیو دیکھنا شروع کریں۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ جو آپ کو چیز تکلیف دیتی ہے، جس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، اس سے آپ اگنور کریں۔ اگنور کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگنور کرنا ہوتا ہے کہ ان حالات میں رہتے ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنی خوشی کو سنیچ ہونے نہ دیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ اس میں فوکس رہیں گے۔ جب داؤد بچہ جو تھا، جب وہ میدان جنگ میں جاتا ہے اپنے بھائیوں کو کھانا دینے، اور وہاں پہ وہ جب جاتی جولیت کی ساری جو وہ غلط گندی زبان خدا کے لیے، یہوہ کے لیے بول رہا تھا، اور اسے وہ بہت بات بری لگی، اور اس نے لوگوں سے پوچھ پڑتیت کی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر رہا؟ اور اس کے بھائیوں نے غصے سے کہا کہ تو اپنے غرور میں یہ آج پھر آ گیا یہاں پر بات کرنے۔ اسے جھڑکا، بری طرح بولا، پیار سے تو نہیں بولا ہوگا، اور اسے ڈسکریج کیا، لیکن اس نے اگنور کیا، اور وہ پھر نیکسٹ شخص کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں سے پوچھتا ہے، اور وہ فوکس رہا کہ یہ جو جاتی جولیت بول رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ فوکس ہو گیا تھا، فوکس تھا اس وقت۔ اور اسی طرح سے آپ نے جو کچھ خداوند میں حاصل ہے، جو خوشی حاصل کرنی ہے، اس کو فوکس آپ تب کریں گے جب آپ اگنور کریں گے، نیگیٹو کو اگنور کریں گے، پازیٹیو ریسیو کریں گے، تو آپ میں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ سیلف ایویلویشن ہے، اپنی پڑتال کریں، کیا چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں اور کیا چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں، آپ میں کیا چیز رہنی چاہیے کلام کے مطابق اور کیا چیز نہیں رہنی چاہیے۔ جب تک آپ اپنی ذات پر، اپنی زندگی پر، اپنے ذہن پر کام خود نہیں کریں گے، خود انیشیٹو نہیں لیں گے، کبھی بھی کوئی دوسرا آ کر آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ یہ سٹیپس آپ کے ہیں، یہ ڈیسیژن آپ کے ہیں۔ ہم نے جن کو بھی خداوند میں خوش دیکھا ہے، اگر ہم پولوس کی بات کریں تو اس کا اپنا ڈیسیژن تھا کہ اس نے خداوند میں چلنا ہے، چاہے جیل میں ہو، چاہے بھوک، ننگ، تکلیف، فاقے، اس نے لکھا کہ کوئی چیز مجھے خدا کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی۔ آج یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ خداوند میں، خدا میں اور اپنے درمیان کسی چیز کو، کسی حالات کو، کسی خواہش کو، کسی شوق کو آنے دیں گے یا نہیں۔ اور اگر نہیں تو پھر آپ کو انہی تینوں سٹیپس پہ چلنا ہے، پازیٹیو کو ریسیو کرنا ہے، نیگیٹو کو اگنور کرنا ہے، اور سیلف ایویلویشن کرنی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو ریئل خوشی کی طرف لے کر جائیں گی، اور شیطان وہاں پر ناکام ہوگا۔ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ایک پیسفل مائنڈ، ایک جوائے فل پرسنالٹی جو ہے وہ اپنے فیتھ کو شو کرتا ہے۔ ہمیشہ جو جوائے ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے، وہ ہمارے فیتھ کو ڈکلیئر کرتی ہے، اور ایمان ہمارا جو ہے وہی ہمارا ہتھیار ہے۔
रास्तबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है। रास्तबाज कौन है? ईमानदार। हम पैदाइश में देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को कहा कि उसका जो ईमान है वही उसकी रास्तबाजी गिना गया। सो हमारा ईमान जो है कि हालात कुछ भी हों, चाहे अंगूर के ताक में फल लगे ना लगे, मैं खुदा में खुश रहूँगा। खुशी आज आप अपना डिसीजन करें, खुशी को अपने रिसीव करें, नेगेटिव को इग्नोर करें और पॉजिटिव को रिसीव करें। जैसे हमने उस कहानी में देखा था, वो शख्स दीवार को देखते हुए पॉजिटिव देखता था, वो नेगेटिव को उसने इग्नोर किया था और उसने उस खुशी को शेयर किया था। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज आप क्या डिसीजन करते हैं? मेरी दुआ आप सबके लिए है कि हम आज अपनी हर्ट्स को, अपनी डीप वुंड्स को, अपनी पेन्स को उन्हें बढ़ने ना दें, उन्हें कैंसर ना बनने दें, बल्कि उन्हें खुदावंद में दे दें। और ये मेरा आपका ना सिर्फ डिसीजन है, बल्कि ये हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं। कभी भी कोई शख्स दूसरा आपको खुशी नहीं दे सकता, हालात, चीज़ें, पैसा, दौलत, कुछ भी आपको खुशी नहीं दे सकता। सिर्फ़ और सिर्फ जब आप अपने साथ एफ़र्ट करते हैं खुदावंद में, कलाम के साथ, तो सब कुछ हो सकता है। आई कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी। खुदावंद में आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगी क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं। ए मेरे प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ कि तूने ये हमें मौका बख्शा कि हम तेरे हुजूर में हाजिर हों। इस वक्त मेरे वो तमाम बहन भाई जो वीडियोस देख रहे हैं और वो किसी भी तकलीफ़ में से, किसी भी इंतज़ार में से, किसी मुश्किल में से, किसी रिजेक्शन में से गुज़र रहे हैं, उनको ए खुदावंद अपनी हिकमत दानाई अता कर। उन्हें तौफीक दे कि वो पॉजिटिव को रिसीव करें और नेगेटिव को इग्नोर करें। वो तुझे रिसीव करें खुदाम, वेलकम करें और तुझे तेरे कलाम को अपने अंदर स्टे करने दें। ये सब कुछ मैं तेरे पाक नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे इनकरेज करते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का आप सबको इनकरेज करना और खुदा का कलाम पहुँचाना है। खुदा आप सबको बरकत दे, हमेशा खुश रहें। फिर मिलते हैं।